Good morning po. Mikidikit la po rin kamag-anak, pamilya Evaristo. Ay ni po apong orang. Ayan. Panganay ng Apong Esther. Salamat po. May pasya na rin pamilya Evaristo. Apong orang po yun Aurora. Tagababalan po. Atis Kalsaro. Yan. Banda po tangkay. Mikitikit kay Pasibayo kanini. Ay ne. Nani kasing kay bumap? Nanalagyan mo kasi ba? Alejandro. Ayan, iba pang Alejandro. Yan. May pasyal kami yan, yun. Yan. Alam ni kuya ko. Kuya ko Ben. Okay. Alam ba may dugong pantunan? Ayan. At least, taga De La Paz ka na Taga De La Paz Norte kami. De La Paz Norte, Bata Balo. Fernando Pampanga. Wow. Salamat. Bata po tayo, pasyal kami ka rin kamag-anak. Ayan. Kay, kay San Jonathan. Ayan. Ingasawa na magubay kay Super. Yes. Dalapas ka rin naman. Masyal ka sa Senyora. Ayan. Bata po tayo, mikit-ikit kindalan. Kilala nila. Nano nila po? Apong Esther. Ayan. Yan. Namaka-blue. Banda po tayo, aking milakindalan kilala nila. Salamat po.